है कहीदे कौन आसलानी बंद भाई डर लगुच झील मन क्षेत्र में भाई डर लगे गोटे खुशी खबर दब बोधे लगे हाँ पूजा डाकी मैंने आज गोटे कौन गोटे शुभ खबर तरतर ही कहीं डाकिला हाँ ये जी तरतर है मत लगुच तरकारी भी ये तरतर हेनी कौन कह बोधे भाई टेंशन दस मुझे अपेक्षा कल तुम ये बेलू आस 9टा बेलू अपेक्षा कल आसिक 4टा बाजिले ये समय लोक अपेक्षा करते भल भल पाई बोली कौन तुमको एत वर्ष अपेक्षा करी फेर अपेक्षा करी किसी कहब ना मुझे स्टार्ट करी कहीं डाक लग कहीं डाकी चल बुदामूल को पड़े बाजे कथा आज पर्यंत बुदामूल को नहीं नहीं है पुणी आज नब मु गोटे कथा कहया तुमको आस एमती तो भल पाए भर केते कथा कही कौन कथा कह से नाली लहलिया कथबार्ता करनी आज को तुमको भल पाइबार मोर केते वर्ष हो गलानी तथापि वर्षे 2 वर्ष 3 काई से गुड़ा गणुच मोर भी से गुड़ा मन नहीं मु तुम सहित ब्रेकअप करिया माने एक्चुअली मोर गोटे टोका सहित बाहागर फिक्स हो जाइए आज मोर हलदी अच्छी आ एमिति रे भी तमे मते जतिके वर्ष लानी भल पाइलनी जदि सत्तरे भल पाई थांतो मु जेतबेले जहा कहि तांती जहा किनि दवा को कहि तांती सब आनी दे थांती तमे गरे सेदिन कहलो मु 1 नंबर मार्केट रो 10 टका दे नेल पेल सेन दिली सुनो तमे होछ फकटराम गिरधरी बुझिलो तमो पॉकेट रे टंकाड रो पैसा नै आ तापरे पुणी एइटा करिवे 100 दे सेइटा करिवे 50 दे एमिति के ड्रीम 11 रे लगाय पे टंकाटे नथला मोठ मागी कि नीच बापा केमते राजी हेबे आज बंद तमे किछ कलनी एमिति रे मो बापा डॉक्टर जो मो पई ठीक कर दे छन तो मु तांको सेइटी बहाबी तमे खराब भाबिबनी हला सब झील बोली तुम भी सामान झील मान जो पैसा से मौसा जो बेटर तुम सेठार मु कौन चिन्हनी तुम भूलबनी एत वर्ष भल पाइबा तुम यूट सेर जीव धन कौन धन जे तुम जो मन दुख करनी मु सिना खाता रे ता सहित लेखा पढ़ा हो गली देखिबो मु तुम पाखु सब बेले आसबी तार शरीर हेले तमर हृदय गोटे कम कर उल्टे दौन तुम घईता को दे हृदयटा मत सहीटा दियो तुम देहटा बेकारिया लोकटा मोर हलदी अच्छी मु जाउछ हला मोर जत्ते इच्छा थिले भी बाहाबा पई तोर एई मुह एई गुण पई तते बाहाबा पई इच्छा होय जाउछ हला आम भल पाइबा आमर से बुद्धा मूल साक्षी अछि लो एई से बाउंस गछ एबे भी झोरुची जा तू गाधेबू बाड़ुओ पानी रे मु गाधेबी बियर पानी रे हारी गली प्रेम रे मु खाई गली धोका भांगी गला बाली घर बंची छी मु एका बाहागर वर्षे बुरी गला सिमु मते छाड़ी चली गला ए जीवनटा रखिया लाभ केते कष्ट मु पाउजी केते दिन एकुटिया ए गछ को धरी बोलिबी केते दिन ए आकाश ए जन्म को देखिक कविता गाइबी काम करे मारी साइलेनी एमिति गोटे डॉक्टर स्वामी के बाहाली मते कहूछ ना कोन पखाळ भीतर लूण पके के खाना उआरे से पके खा कोडे मोर जली अंश कमी जाउची जली अंश जदी कमी जाउची तमरो जल एमिति कमी जाउची जानो पोखरी भीतर बुडी मरिबो मते कथा वार्ता करछन हेलो सिमु केमती अछ के तमे मते भूली गला ना हां डॉक्टर जोई पाइलो मुठा मुठा टंका पाइल मत कहीं मन रखियो मु से तुमर बेदरती पुराणा प्रेमी को जहाँ को तुम्हें से बर गछ मूले छाड़ी जाइल ओ तमे अरे तमे कहीं व्यस्त होच एथर जो रज आसुनी से रजरे मु मो घर को जाउची हैला हमरो देखा हबो रज तो सुनो तुम आसब निहाती किंतु तुम टे बारी पटे से देखा करिया पूर्व टे दोली पाखु आसो मुझे तुम कोल सॉरी तुम टे दोली रे झुले मोर बहुत इच्छा मु रखुची रज गले देखा हबो रखुची निज जेबे पर हुए
केमिति का धोखा दिए तू बुझ जा रे ମୁଁ କୁଆଁର ରହିଗଲି ତୁ ବିଧବା ହେଇଯା सिमू आई लव यू सिमू आई लव यू जो गया लाइफ टा एंजॉय कर नो टेंशन जरा सारा निजे को एंजॉय कर निजे जाई नाला रे पइलान आशा कहू ए आ गोटे कथा कहीं मुझे पियाऊँ कहल आज गोटे खुशी कथा आज सिमू को मुझे फोन करथले कहला से रज को आउचे कहू पुणी से स्वामी पलैब मत देखा कर कहलु गाड़ी जेते दिन बाहर बुलुला भड़ा कर भड़ा भी करूला एबे घर को आउची गाड़ी ता कार घर माने मोर तोर गाड़ी चला एना से 15 दिन मासे जेते दिन रहबो तू गाड़ी चला गोटा मेडिसिन मिलुची ताकू दे दबु पूरा से तो टिया टिया हे डिया मारिबो अरे मेडिसिन मो खाई परबनी थरे खाइथली घर तो दांड जाए सब गात करी पके तो मुंडो जोंजी एमी जे हबो तू खाई आउ पान ताकू दे दे बढ़िया लाओ सी खाली टिया टिया कर डिया मारिबो नहीं बढ़िया कथा आइडियाटा बढ़िया देछु मेडिसिन टान दे दबो ओके काली रज अच्छी समस्त रेडी बाहर जीव चलो बेला बेले सोई पड़िया हैप्पी शिवरात्रि है एड़ा हैप्पी शुभरात्रि में शुभरात्रि एडवांस हाफ रज बापा दीदी केतबेले आसीबो बापा जीजू आसीबेडी आसवे कही तू कहीं व्यस्त हो से निश्चय आसवा कथा केतबेले आसीबे मो पे सब नेई के आसीबे तो देखिबुनी मत कौन पचार एगुड़ा खराब कथा तू पिला लोक सी कौन आने देखिबो सब जा आस कोन जेतबेले हला आसीना दे कौन अद्भुत पिला ये खरा दिन जते गरम न होची तो कथा सुनी मत सती गरम लागु बापा बापा गाड़ी चढ़ी गला कहा गाड़ी का ओहो बापा गाड़ी चढ़ी नी जीजू आसीले हां ए तू जा 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 तू जा पानी पानी ठीक ठाक बंदोबस्त कर मु ठिया छी सब देख आसीबो नमस्कार नमस्कार हाँ मामा हाँ बापा ए कुआड़ गलु जाओ दिया है धरो बा मु आते बुली परिबिनी नै की बापा नमस्कार जीजू नमस्कार ए एमिति कोन कथाबार्ता करूछु मो ससुर खराब हेबे दीदी मु एते नई परिबिनी तू जानि जो अंटा बंका हे जीवो हौ तू जीजू को आ दीदी की नहीं घर भीतर जा जा तो फ्रेश हेबे टिके बोल दे बा ए बैगटा भी नहीं जा बुझल सब मो साना झियो भारी संस्कार से रोक ठोक कहि देबो काटा पिलालिया मन तो जाई दी आ पांटवा पी दे पिया चल हेडी बस जीजू तमे ना बहुत क्यूट आ तम ठारू तम पेटटा भी आहुरी क्यूट आ जानि ना तम मुहटा पूरा आम गाँ पड़िया रे थिबा फुटबॉल भली देखा जाउची ए तू कोन तो गाले रे हाथ मारी मोज होचु हां तोर काम होने किछ नाही गलो जाऊ काम मुरो सिरा सब करिवु एठी बसी रंग हेडी छु तू अधिक गावबेनी से मो जीजू हैला कहिबुनी केमिति जेते हेले से मो स्वामी ना अरे तुम एमते रागुछु काई से गोटे सानो भूमटा भलिया गोटे दिन पे मु आस कोन हेले काली सकाळे तुम पळेइबो माने माने कोन के मु कहते तमे आ 4-5 दिन रहितले भलो हे अरे ना सेमिति हे परिबनी तुम तो जानिछो मु पेशेंट मानक प्रति केते लॉयल तो माने पेशेंट माने केते फेरु दिबे निहते जीवा को पड़िबो जीजू तमे पळेइबो तू कहां से तो खेलिबी ए तोर खेलिया बयस आउ जा पाठ पढिबु जाऊ नेटू बसिलु पुणी मोस गई कोन चल हेटी मु कण कहउछि कि तमे एठी टिके रेस्ट नउ थाओ मु जाउ तुम पे मटन बाडी देबी आमे मिसे के खाइबा जेतेले तमे कल सकाळ पळेइबो ना मते भारी कष्ट हबो तमे रेस्ट नउ थाओ आसुची Conoste da que lago
ବାପା ଜଣ ମଶା ଖାଇସାରିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନି। ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଧନ ତମେ ଆଇଛ ଏବେ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ତମକୁ ବା କହିଥିଲି ଦିନ ବେଳେ ଆସିବ ତମେ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ପଳେଇ ଯାଇଛ? ଓ ଧନ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ରଜ ବେଳେ ଦିନ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଦିନରେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ରାତିରେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି। ମାନେ ହଁ ବୁଝିପାରୁନ ଆଜି ବା ଧନ ହାପି ରଜ ବୁଝିପାରୁନ। ତମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ତମେ ଖାଇଲା ମାନେ ତମେ ତ ମିଠା ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ମିଠା ହେଇଯିବ। ହଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ହାପି ରଜ ରଜପାନ ଆଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଝିଅ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବେଙ୍ଗୁଲ ନାନୀ ଘର ଟିକେ ଆସିଥିଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ବାପା ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଓ ହଉ ହଉ ତୁ କହ ତୁ ବଞ୍ଚେଇ କଥାଟା ରଖିଥା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ହେଲା। ରଖୁଛି ହଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଧନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୋ ବାପା ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ। ବୁଢ଼ା ଏତେବେଳେ ଖୋଜିବାର ଥିଲା। ଆମେ କାଲି ଦେଖା ହବା। କାଲି ଶୁଣ ମୋ ପାନ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ରଖିଥିଲି, ପାନ ମଉଳିଗଲା, ତାକୁ ଖାଇଦେଇକି ମୋ ମନ ବି ତରଳେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲା ଘରକୁ। ମାନେ କ'ଣ କରିବି କହୁଛି ଶଳା। ଆରେ ବେଳା ଖରାପ ଭଗବାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଯାଉଛି କିଏ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯାଇକି ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେ ମୋଟା ବେଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ତମକୁ ବାହା ହେଇଯିବି। ତମେ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲ? ମୁଁ ମରିଯିବି। ଟିଆ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଦିଦି ଟିଆ ଦିଦି ଖାଇବ ଆସେ। ଟିଆ ତମେ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲ? ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ନେଇକି ପଳାଅ। ମତେ ବାହା ହେଇଯାଅ ଟିଆ ମତେ ବାହା ହେଇଯାଅ। ମତେ ବାହା ହେଇଯାଅ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ବାପା ଦିଦି ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ବାପା ଦିଦି ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ମା ଖାଇବା ଟିଆ ତମେ ମତେ ନେଇ ଚାଲ ଏଠୁ। ମୁଁ ସେ ମୋଟା ବାଟା ପାଖରେ ରହିବିନି। ମତେ ଖାଲି ଓଆରଏସ୍ ଦଉଛି। ଟିଆ ମତେ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହାବି। ଟିଆ ମତେ ନେଇ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ନେଇ ଚାଲ। କିଏ ଦେଖିଦବ? ମତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ନେଇ ଚାଲ। ସେମିତି ହଉନି। ହେଇ ଶୁଣ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ। ଆରେ କ'ଣ ଖାଇବି? ତମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଚାଲ। ତମଠୁ ମୋର ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଆ। ମୋ ବାପା ଯଦି ଜାଣିବ ତମକୁ ହାଣିଦେବ। ଟିଆ ମାଇଁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉ? ତାକୁ କିଏ ଗ୍ରାସ କରିଛି କି? ଚାଲ କାହାକୁ ଡାକିବା ଟିକେ ଦେଖିବ। କାହାକୁ ଦେଇ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ନାଁ ଧରୁଛି ତାରି ପାଖକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ କଥା ଠିକ୍ ବାହାରିବ। ଟିଆ ଆରେ କ'ଣ ମତେ ଶୁଆଉଛ? ଆରେ ଟିଆ ଟିଆ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। ଟିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆ ମତେ ଫାଡ଼ି ଦେବି। ଠିଆ ଏଇ ପଚାର ଡାକ ଠିଆ ଘରୁ ବାହାରବେ। ପୁରୁଷ ପୁଅ ଯଦି ଘରୁ ବାହାର ଡକା ହେଉଛି ଯଦି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଶୁଣୁନି ଏତେ ଗାଲୁଆ ଲୋକ ସେ। ତୁ ଡାକୁନୁ ବେ। ତମ କଥା ତ ଶୁଣୁନି, ମୋ କଥା କ'ଣ ମାଳୁ? ତୁ ଡାକୁନୁ। ଆରେ ଟିଆ ରେ ଆରେ ମର୍ଦ ପୁଅ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାର। ଏ ରୁହ ତମେ କିଏ ଡାକନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକୁଛି। ହଉ ଗଲେ ଡାକିଲୁ ଡାକ। ଟିଆ ଭାଇ ଆସୁଛି ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ। ଶଳା ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଡାକିଲୁ ଶୁଣୁନଥିଲୁ। ତୁ ଏମିତି ନାଳୁଆ ସେ ଯେଉଁ ଡାକେ ଟିଆ ଭାଇ। କ'ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମତେ ମାରୁ? ଆରେ ଶଳା ମତେ କହ, ମୋ ଝିଅ ତତେ କାହିଁକି ଏତେ ଝୁରୁଛି? ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଝୁରୁଥିବ। ଆରେ ଶଳା ବାହା ହବା ଝିଅ ସିନ୍ଦୁର ଜେନା ହେଲା ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ବତେଇଛୁ? ସେ ଶଳା ତୋ ନାଁ ଖାଲି ଟିଆ ହଉଛି। ଟିଆ ମାରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜଣେ ଲୋକ ମାରୁଛି ଫାଳେ ଧରୁଛ, ଇଏ ଆଉ 2 ଜଣ ମାରିବେ ତ ଟୋଟାଲ। କହୁଛି ସତ ମାରୁଛି। ଆରେ ସତ କହିଲା ପରେ ହିଁ ମାରିଛି। ଆଉ କହିବିନି। କହିବି। କଥା କ'ଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ସିମୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ କି ସେ ରଜକୁ ଆସି ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଟିକା ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସିଏ ଟିଆ କରି ମାରିବ। ବାସ୍ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ପାନ। ମୁଁ ସିମୁକୁ ଦେବି ପାନ, ମୋତେ ଦେବ ସିଏ ମନ। ଗେମ୍ଟା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ବଟିକାଟା ଗୋଟେ ଦେଲି। ବଟିକା ଦେଲୁ? ହଁ ଆରେ ଶୁଣୁ, ନିଜର ଯିଏ ବଟିକା। ବାହା ନ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ କାହାର, ବାହା ହେଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଲି ନାଲି ଯୋଉ ମରା ହୁଏ ଯୋଉଠି ରେଡ୍ ଜୋନ୍, ସେଠିକି କେହି ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ, କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି।